2026 বিধানসভা নির্বাচনের আবহে দুর্গাপুরের নিশানহাটে রামনবমী উদযাপন ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। শুক্রবার 18 নম্বর ওয়ার্ডের নিশানহাট বস্তি এলাকায় ভক্তিমূলক পরিবেশে রামনবমী পালন করেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ ও দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রার্থী কবি দত্ত। স্থানীয় বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। এদিন সাংসদ कीर्ति आजाद बोलें, नहीं, आज तो हम आए रामनवमी में लोगों को सबको शुभकामना देने के लिए आए हैं। बधाई है। प्रत्येक वर्ष होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर वर्ष जब चुनाव होता है तभी रामनवमी होता है। रामनवमी तो हरदम होता है, हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रेम से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रचार का माध्यम नहीं, ये हमारे लिए श्रद्धा है और उस श्रद्धा के अंतर्गत हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमें निमंत्रण मिला था, उस निमंत्रण में हमारे जो प्रत्याशी हैं तृणमूल के श्री कवि दत्त यहाँ पर हैं, हमारे सभापति और समाज सेवी माननीय उज्ज्वल मुखर्जी साहब यहाँ हैं। तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के दिन न्योता मिला और बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार का कार्यक्रम है। তবে বিজেপির শোভাযাত্রা নিয়ে কড়া প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, बीजेपी का कोई ठेका लिया हुआ है क्या बीजेपी से पहले रामनवमी लोग नहीं मनाता था? बीजेपी कब बना? 1980 में। क्या रामनवमी 1980 के बाद मनना शुरू हुआ या रामनवमी तब से मनता है जब से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था? ये लोग ठेका लेता है, नाम लेता है, तलवार लेके घूमता है, भाला लेके घूमता है, दारू पीता है। यही तो बीजेपी वाला करता है। इसके अलावा करता क्या है? उससे अपेक्षा क्या रखते हैं? जाएगा जगह जगह अलग अलग, जो दूसरा धर्म का अपना मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, उसके सामने दारू पी के नाचता है। क्या भगवान राम ये बोले थे? भगवान राम तो कहे थे कि सभी धर्म के, सभी जात के, सभी लोग को एक साथ लेकर आगे बढ़कर उन्नत देश भारत बनाना है। ये लोग तो भारत को तोड़ रहा है बीजेपी वाला, उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত জানান, যেভাবে সবাই যেখানে যেখানে নিমন্ত্রণ করেছে, কালকেও গেছিলাম, আজকেও সেরকমভাবেই যাচ্ছি এবং শুভ রামনবমী সবাই মিলে উদযাপন করি। এটাই প্রার্থনা। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা সবাই যেন ভালো থাকে, আমরা সবাই ভালো থাকি, সবাইকে ভালো রাখি। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘোড়ই কীর্তির মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন, বলছেন লজ্জা করে না? যিনি সাংসদ বলছে লজ্জা করে না? তিনি তো জানি প্রতিদিন হোটেলে বসে মদ খান, তার কোয়ার্টারে বসে বিভিন্ন সাংবাদিক এসে মদ খান। তার দিন দেখছেন যার যে কালচার সেটা বলবে। একজন লোকের নাম বলে দিন যে কোনো মধ্যে কর্মীরা মদ খেয়ে করেছে। তার যে সংস্কৃতি, তার যে কালচার, মাঝে মধ্যে আসেন, একবার স্বপ্ন দেখান আর চলে যান। আর হোটেলে জানি হোটেলে বসে কোয়ার্টারে বসে কারা আসেন, কোন গুন্ডারা আসেন, কোন কয়লা পার্টিরা আসেন, কোন বালি পার্টিরা আসেন, তারা কত টাকা দিয়ে যায়, কলেজ 15,000 টাকা কেলেঙ্কারি হয়েছে, কিটা উল্টো করলেন, কত ভাগ পেলেন, সেই ভাগের মানে কোথায় পৌঁছালো আমি জানি না, আমরা সব জানি। অধিকার রাজনৈতিক মহলের মতে ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে আচরণ ও বার্তা এবার ভোটের সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। দুর্গাপুর থেকে বিধানচন্দ্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, বঙ্গলেখনী।